بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم نصلي صلاة دائما على هذا النبي الأمي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بصيرا ونذيرا بين يدي الساعة، الذي ونصح الأمة وعد الأمانة وجاهد في الله حق جهادي حتى أتاه اليقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله التي كان سبحانه وتعالى Allah kebe gara kenne ondo dangane na nyanga bira kama alhamdulillah ogo meka ba na me hakre nyankandi Allah pindi kenda nge halle o sonni farin kama sallallahu alaihi wasallam ke farisen nebe aga sigo dangani na yino gon qurandi no togo killen posiren kama aburo ada kiye aswambana o solli ado kisiyendo barke ngabe mundu no Allah maga Allah nanya ke fare kama sallallahu alaihi wasallam adi sahaba nundi ika donko ado tresoga toki di batenga na diga warama alikiyama kotanga kenda nge halle o liana nchukunyini no wakra mogonon kunyi Sheikh Malle Koita hafizahullah ado Sheikh Madi Magam Baraji hafizahullah ado qaramogo be yaani ago moderatera kuma kengani qaramogo Isa Samake hafizahullah ado qaramogo be gara Qur'anan qara ado besu be goyere o besu kunyini kanara kay medangani kendange halle aka yango association be kuma ngara ko mogobe association heti en tant que tel o obligé tanyani na ke association créer ko ya ga to mogobe o jamane kebe no gondi khalsi no godangini dan kontunga foka na justificatif no yariti kenya no gara ka ho ke créer kembane anita sino o sogo ka fo khorebe no gondi aka ga tu kenni o qaramo Sheikh Mamadi Touré hafizahullah anyan qawana lillenki yanka asugulante nyen inshallah hatin talinga siri o do mu do na gasuma akan do dangani sahando yaani wugilendo sahado man dalla ganda ken qara o do o qara mo kusui kenya ni tani inshallah o maga diga mella tondi aka watnanti wakati sogo qirni de kati golle kebe kenga ni miside kebe go maga bamako bangenga oga kamana sigindi alhamdulillah miside ke Allah do dema lengi o hay alhala ko hay sigira ke be o haya kamana bilinde qalsinya mundo donc kenya ni inshallah na presentation nyanga akaita no ko kulube no kama ado ali hatime lemmo yono ngomaga qarlaranga sasano ko alhamdulillah kan wakati dangente ko ya gasuwara wari mogobe lemmo no ko kinya qur'an takandenga lemmo no be no gomaga ida nisful qur'an ida kentanga deja ken ka wakati ndalado sanu ko na inshallah wa jigini odo sun khaso rienaga lemunuku promotion hana yo baka e go korona durusin inshallah donc akhana nanti ka goddo no magaoga kama ogi kama inshallah na kaso bugani sedai ada marembe besun cigi sigira ngata angana kebe nyangana nyimme ada ngani kwa o walla nyangana tawfik ngarna nyangoda khara aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Lillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله الأمين عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أجرينا أخرى مغنترين قصصا شيخ مدي مغان براجي حفظه الله أغرد غمكو بنوكون يا ربي الله والله هذا مرمي سو حقرة دونكي نغانا نغانا kudiga mo ango wute khalle kitani di inshallah parce que amati nge meti kundu agara ho ko adi utu qur'ana ado farim parisanya sallallahu alaihi wasallam yo silamestirin kha alla digan kanyanga na kandangani awtana ngolli tayde kenya nga hujanya an kamalla gara ko tanga alla wantirindini aga ho ga sedi ke diga muya anyanga ngwero wali manga kamana suyi halle bunun kama wallahi lagara ko tanga nanti ngodi na sige alla jomena gani nanti manyi ketu kellan ta konni abada parce que akuna dangani anda mugoga donc o do no khara mo ke dangani wo gellen do sahadu man de Allah ganda nyango da dangani Allah gando da jindi to mun na hande Allah na wara mizani nga ya rabbal alamin kendange halle mare mo
a kenche he yago nyakama. C'est vrai, yago ngo tari. Nka hodo yago nuku batenga oga kamani guruja kenga ni yago mbakenga. Wallahi ango ale halano yogono ngalo magaire anyi mewta gono na dutrindi esige islaminu nyanoiwa. Esige islaminu nyanoi. Parce que adamare menga khana nanti islama ko ke ona gore no gonyati. Hadamare man pintanyi memaga nanti hibe ganin chagatanni kundunya nilla andi islami nyai alla lo no ko ngurunan kama. Ogo jamano ko benu no gondi odi jamane nya no gondi illu anya ngurunan kama. Kenge mangao kema gemanga illu ake ko ne kengo ngurunan kama. Donc en tant qu'angal islami nkai alla lo no ko benu gononga foke kunna ngurunan kama. Donc walla nyaga na mare malla ganda khairi nyangoda inshallah diga mu ku famu ya alla ganda nyangoda khara angana mu gunanti ya gumbake ngali nke mare mo wallahi osuwa tunanti hiyani aji nyanjoki hada mare mo ngara ya gumbake nyanga sange ngali nke mogobe parce que sangati ya gunukoi illa garungo nyana ya gumbake nga ngara baasun dabari mbugu kozunu yugonu nchere ngari sagara na khairi nyangoda khara ona tunanti yagu o khara mo golla kenkate Allah mbatenyani ngo salini mogobe ngo sumunu mogobe ngo hijini mogobe ngo jaka mbugani Allah mbatuku kutungo mogobe ngo baraje mundunu tayi Allah mbatenka ayugoni kannanga yagu parce que yagu ado yagu mbalagu intabana sere anda nyi yagu nogondi ho gan kitana yagu ke nogondi ken nyanga tora ikitao ken nyanga khairi ya kitao asuni khairi nya andangani parce que nan to ya gonno gondi tora no kubenu ga kitana anka palle make go tora no kubenu nyananga wallahi baraje nyane Allah gi kinanga parce que farenda ko sallallahu alaihi wasallam nanti sere sun tano ngan nanti hoy godan kita tora hali sa se nyaga nan boto ma Allah gara ken baraje ma Allah gara nya sababu na yani na ken baraje kinanga mu'minin ta torneti hoy ma Allah gara baraje kinanga donc anga nyago ke no gondi ankina wali manya kengo hibe nyananga ka ke no gondi wallahi hasuni khairiye maga kinya no ko fare sallallahu alaihi wasallam agati sahaba ndanga ne aka dumba benna akramakumullah hona ndanga anda nyakenna ga kenine yagu mbatu ati wallahi hali yagu mbate kebe go dangi nan dan ka gumenna ga anda nyakenna wali mandan kinana ga ati kenningo nyana ndanga ni barajenga sahaba non ka bako kendi gambe siri nanti yalo ko yugonu warni kato o shahawanga ken warni kato yonki lungunyi yali ken ko yana barajiya farenti sallallahu alaihi wasallam aga gana kabo ke ken aka manenga ndanyanga yani yagunga heti yala aka manenta jurumun kitana ba iti abota o jurum ta ka manengo jurumun kitana farenti sallallahu alaihi wasallam ken mo bana nedi angana yagum batte nyanga danka gumen batte wallahi tima Allah gara barajin kinanga anga to anken bega bara yagunga ko nanken dagen baraje kitana de hada mare menga wallahi yagu ado yagum bala gun tabana kenya ni oga naro yagunu kun nogondi maremo hana yagunta guntena mani kama Allah kan nyande amma wari Allah yani tuwanu nga yogo yagun chitiniti hutun katati ayanu kubenui o ko diga mukko ni bada inena si hanke nyadangani anke mbega harni yaginanti ampai diga na fo nogondi Allah yani fo kanna Allah batte nyane ko annan kanu Allah yago ke nogondi parce que ga khasro filana nonga Allah na khasikandinga donc Allah kan ne mbani an katini pour que aka na katina mbire dome karan ta go mago lenki bogati kebeti hada mare menga wallahi hando sirena mbire dome an jabarniya o kara mo gomba gira ko ne sanogo sabari yam pokore wallahi kencha ga ne kati gunye donc kharona hay mare mo o suka humantenga on kanu alle o yagunu kuno gono na yagunu ku tigiti o maga miri nanti yaguni sange nyede yaguni sobenye wa yagun peti nanti nda soro yogo no ngarinkane mpai sagane shegan digam ko tanni apere ngorne kati yagun bakeke yagun peti dronda soro ngarinkane wakati kebe ken ko tanga nda ko ndo shek Mamadou Touré ga ndobe hafizahullah nanti o maga islamenu sidari ngana ya la yagun asasa na rekati shek maliana ti shek ngamuna na nyari shek ngatu nanti berango miside no gondi mais anani nga kamano du cache islam ngunya falle na diga na du servi shek nga ana diga wandire me go mundu na kininga parce que aya gange nga miside kiri wakati su ken kama nembe haidara nyagare mundu ken tinketu be ken go sheikh nta otini sheikh sere su wanga le nyagare ke kinai ndunge tikenga ngena sheikh nyanga na diga du servi wali ma ken dintana anga na servi kenga maintenant pa juki suru halle
annan nan tan vrai visage ngani kebe anna ken bugana na koy hada mare mo ma islami no kunyanga yaani ugi utiliser ne quoi o haju ngana islami no nga wakati bona tinto islami no nga angana ni yakini wakati bana tinto islami no nga na dunya sire sire annan faji sire ko masha Allah mais wakati kebe a problème ngana nya nyangundi andan kinaw me wali manda nyakengo me ken islami banu ndo ken cheikh banu na giri katanga nan kanjoti Allah anati tuno anken kenda décision to anken c'est bon inan kanjoti Allah anati c'est bon kaya ne kharon kanu Allah subhanahu wa ta'ala ya gompeti sangenga nanti ngorno mo be galinginda ngobaka mo be galinginda mare me yagunga hiyani tuanu na tagana daga tagandranu hilli masiko yigonu kama yagunga yani kama wajibinga serebe no go balla ya gen nanti le mariage c'est pas forcé yagu heti wajibiya yagunga yana wajibinga yigonu kama serebe ancha hantenya ni an lan takatna duda nganen an shahawan karanga lan takatini duda aw wajibi nan ken kama nan yaki awo wajabi nanken kama anna nyakhi yugo wononga anga nyini ken kama nenga yani akella dutigitini asa hande yani yagun sewada mara dutigitini antadgana yani ala kote dabari ken kama nenga kana Allah yana yaga kama Allah yagun goyana ken kama nenga masundanga yugo wononga ken kama nenga yagun nyime haramu ken kama nenga ken ta khabana nyaki me ananye par exemple wate wayi ara ken pugundi akramakumullah ada ken pugundi anga nyini yaani yagum pakenga ni kebe yagum yimero mananga ni kebe akellanta ken yaani aranta ken dabarni ken kamanenga ganaro ken nyago kamau yaani ken kamanenda du jamba wadi yagle maken jamba ken kamanenga yagum paramtene ken kama ana du jara walima yaani ana yagum bayna tokonwa mare ma khana tunanti yagum ganaro gemambala gunga nari sikantadi genanya khagara moyen suhai agada kilunchu tere agada efforun su dabari nanti fuka kana yago ke anchuroa akan togo dome parce que aka he Allah mbate yanko gara ko mogobe mais aka gara tunanti vraiment ga knyenu ku kebe sasa ni medo Allah naka la gara ko tanga ngodi na sigi Allah kebe jome na kana agi juge ne ken ni medo ken Allah naka nga tunanti yago ke haka knyenu ku be lenkindo ke kamane nan fate bakami kenya ni khairi nganda ngano on togo dome ogo yaani ogo Allah kutana parce que yago nga Allah mbate nyani me har ni le na nyanga Allah kutenye anga no ku yago no ko helenke maremmo wallahi o guda o da kinya ko ti Allah mbate kede o hagara kinya yilla na nyanga Allah ko tenga parce que anda an kina ke o kange no gonda ko ngo brene ke bremo ko be de kundu aga me wotna te ke ko ni heti yago kita wali yazu billah ke heti yago kita donc aka nan nanti yago nga ko zunu yugo no ngono ngare wutu o ko worni se he kun ko zunu kama yago ngo bakatiya ko zunu ku yugo ni kanna ngara hoendi nanti o wo yago nu ku jopa nanti Allah ko tenga sheikh ngara kanka te sasa wallahi qaruna nyangati alle maremo faren padisa yugo no sallallahu alaihi wasallam nanti aka kana ni yagunun dabarni yagarunna dufunun timina na yago ke bugandi sellanga bashin takenga me fuka nyanga sharia no gonyati me lengo kuda kenya nyanga heserienga na nyanga ala kotenga na ndiga sali nungutu combien de mille d'euros na ndiga sali ke wutu na ndiga lege na sali wakati numpai ni togo no ngala Allah hakunjira ni ken kotanga ako tanga beso sali ni mama nyoke imme ti Allah yampana wallahi mare nyagare ko domina la ala were a domina kinda ngal nantitis e nyakan ko tanu ko yagar ko na makiyaji no ko do cheikh ran tasali jewtuno itamaminia ando Allah na ganga na tamamina challe hontanga amma wallahi anda c'est-à-dire ko anta tunga ampaka istiza unyanga bidin quoi ampaka soidina nga annan to ko sallimbala ko ke kamay me ampaso annan challi sali jintanga kenni alla ko tem po khorenye alla ganta munda donc mare mona duro goto o nyaga no ku ko tanga ona nyanga ti alle yagunu kunan tago alla mbaten kama nyagan ko tanga kana nyati alle manyonga ansalli ko te gondo mina ko ne ke salibana ne no gonde ndi manyo yo nyagan ko tanya ni wallahi a gafati na to ko nyagan no gonde cheikh ida voili khule karai mais akin alhamdulillah igati wayon ko lage wenda meshi lena amaki ati tintati manga nyini shekha halanki nyime halil le nyagar ki me ganta kumbo gonda munumunda anga wali bayini yugono na maga tantini yugono na maga shekha kuna duna munda halil le nyagar ngana tinta kumbo gonda munum mo si ana titi girba ki nyime girba ko imendire angen chare kambere hein anya kan ko tanga anta du ho indini t'es belle il faut te faire belle parce que c'est le jour de ton mariage c'est une seule fois angen ngat nanti durant cette seule fois là okalla
ke wakati ban c'est-à-dire ke tabani Allah o kala nan to kan nogondi hada mare men ga kana karana to ke be ka mangil de kenya kama sheikh manyo ke ay na to nyaga nga ida kara mo nanti u voli ke baka yani ana fulor ke buyo ko langa meshi no ko yati atintati me ida voli khulle ke konere ken voli khulle ko no pringa na ko na sheikh wallahi aw lo en to kana 6 mois lo ya to kana voli hunchi bani anna rondi du dron pour quelques heures ma ngani ni yani subhanallah mare mo kharon sa ke katti allay ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafa wallahi kharon nyanga islamiye ogu nyagan ko tanga o ho no gon islam ko petide ogu be no hay conference ranu ngai lenki alhamdulillah ngari na lidu ko islami nun ngari ango hijabu ndi wali mango masha Allah islami sawurandi nyagan ko tanga nyati Allah islami nun kuma hotana waranga hibe do ke sawura kan tabana kayana Allah ga tafatu minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعملون هذا مرة من تسرين نيني والله أنا نيمانين بس كان ده هو كان ميور نيغان كوتانا والله أنغوتنا هيتيكي ندا أمبي كان ميور كونفرنس نغان يانيكي أجاني ما أفري فيزاجان كي نياما ياتو هذا مرة من خرون كانوا علي ما نيوكي توكو كندو غاماري مي ko kundunya mareme sale hananga ti Allahu akbar e gol legene nukube ado misiri en me karanye exemple nga kana ke sale butuna nya lege nga misiri en kritani manyoke giri ila kana tan na bina ti wora salli ti gadi na salli yare ida kana hoho kada ngana ti hoho galinga kada khara me antange salle nga khriya ndigana kena nyi gara jako na makiyaji nu be nura ya ga ya diga salli jingu tada makiyaji nu ku yanki bakke duy adiga salli agaro misiri no gonde odo salle ngo nyana agaro agara araka nuku hilli be salle ko me farenga ti sallallahu alaihi wasallam wa iza daqala ahadukum almasjid falam yajlis hatta yusalli rak'atayn akenga na kenga rak'atayn hilli salle wakati be na to sujude no gonde shega haga fatiha manyo anya kan ko tan jaga malakul maut nga kamana ken dugu nyakan ko tan nyakan chale hanan ko ta Allah nyigara rakutna ta ken ngo fatini me ken nyanke ngo Allah kan nambala ko am nyon ko lampa kam meshi kena nyango Allah kan nambala ko vol nu nganga halle ngo sella nga akramakumullah wallahi anga na fati nan to ko ke mogo de mare man duna bon Allah karabono karon kanu Allah yade hada mare me law kala ali halan juti donc aka na tunanti kozum panani kannanga yagunu kuro kota aka na Allah budundini kenya ni yagunu ko doba ka tenena trata kita parce que hada mare me annan kabona Allah nyaga kudo Allah na barke ro anya ko kedi me ken ko tanga nan nyanga Allah me kota kotanga kenya ko taba ka tenena trata kita donc nyanganu ku kotanga lan kotebe hawo maga anya Allah nya seda ngade aka be no goyere o wajigi no kodnanti insha Allah aka kunta kan nyanga dabar no kundunga igo kana bugudan le nyagaren batanya ti Allah anyanga ti farin tunna mo ko sallallahu alaihi wasallam igo kana yagani angana yagare yagini anyati Allah farenga ti yagunna nyam mo gobe sunna ngara ko mo gobe islama ko ngara yagun ko mo gobe kana yagunya kundunga yagumba ken sababu igo nyaka ni kananga mare me bonondinde Allah anta bonondinde mun dade inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan fakhur Allah anta bonondinde mun da kara bonondinde ngara nyaganu ku kotanga chaque mpaka gira ko ntahanake ampe nyaga organiser de plus de 30 000 euros 20 000 euros 15 000 euros 10 000 euros pour kota bani hada mare mo kuna tu dron nanti khanya quoi ko imegara ko mo beti tabanen wallahi kharaqa hinu nyanga Allah batenga kharaqa hinchu nyanga Allah batenga angale halanchu asunna nyanga Allah batenga ko ampay ken 10 000 euros be bonondini wali ma ampay ken 20 000 euros be bonondini anda nyati Allah yanga na ken garde dumaga andan kina ken tarni ware me konti loye matuke andan kina ken tarni ware me ti loye matuke hada mare manga na kanu Allah tani ho so sorono me wallahi yanga makanu Allah ho on tasurna mak kenya no yanga o nyanga no ko tam nga oga kamana bonondinde kebe dabari kenya sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala aganta barke runo ya gono kono barke ga ganta hohodi mare me kem poranta dalana kelanta dalana donc atis ya gomba kem paykeni silama gonda dagandi wakatiya ya gomba ke wakatiya adaganteni mais anyana condition no gonyati exemple nga ngana Allah na ya gombu gandi yigo angana ya munda na nya kenya gombu gandi yagare ke fuka nanyi yagare ke sennenya ni parce que ke nuku wono ngako oku kana gajalen kitani anyo kon korana ndiga bukin kara angaba de yugo ko ali ni yagare ko kara ando yugo ngare metani be prends tes valises vas-y sors de chez moi
kenna diga kenya gare senne ni kitaw ya gare ke senne hiti kitaw wa yago ke haga bugu kundwa igo nkaga na butu kota betani nda ngara yago ya gare ke senne ni o asenne hiti o yago nga nanti bugu mo gonu nyane kenya ni gata daga nteni yani al abghadu halal yani inda Allah huwa talaq hibe gani yago mbake nga alla ganta halali be munda daga nteni me alla ganta munda mare me kenni yago mbake ni kenya ni gati iblis alayhi la'natullah wakati kebe aganire mungara sugubanga shetani lemu ko ani wara sugubanga khadiga akandiga bonondindi hona diga kena tida sumpunun kutu hona ti ikeda sere ko nene magajeni akramakumullah anati ke nda wara da garen kutu kalsa nda wara da ke fai kunga nari ganaro ko iblisa khore keda nanti keda kenya awoti nange nangiruna ma hohonya mais bane ganari kate kenga nati nda problem lo yugo godi yakenaga miga soki me miga hati bakame idi yakumbuganti iblisa o kuronu nyawutunu anaro kenyon ko langa nanti anke nyangoldi anke yen champion mani maga parce que iblisa na mundo takenya mbono parce que oda ko ni cheikh nda ko ni diga men no gondi ka hollan tatta ko abada mare me diga kili go ngono ngakwa foke kunya nyanga ko ken diga kili go ni kananga yagu parce que angan gijimen kata tampa bay nan gijimen katu tammay nan gijimen katu yani ango qorona maram pa ba hayken alhamdulillah angen be ga qoran ngaram maram pa bore dome ken linganda amma hayken am pa ba haykeni angan gijimen kata ti ango sehene no kusu me yagu ngana bugu ka hoke no gondi na nyanga yagu mbaku nyangabo na nyanga o taka munyini yagu no gonga lotani na bugu nambara yagu nga kita subhanallah mani nyana o harni lembu nya sara ananya habentiya oda ke digame ko wosa genade wallahi ya gumba ken kololonga be nyen kayani mare mo kharon kanu Allah subhanahu wa ta'ala ona tunanti ya gunu kuno gonde oda ko wosa genade tatamu wallahi Allah mbate nyane kharon maga sangati ya gunu koy donc akana tunanti mare mo yani yagu mbake kozu yugo ni kananga kenya yugo aganta sikiranga igo be ganta sikiranga parce que ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa limaza bima fadala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim igo be gani sikana papa wallahi kanu kudu lenki yugo ko démissionner quoi igo antaka kanu ku dura ko baka yugo nye lenki kenya nyanga sababu ya lenki yani fawda nga gabo o ka hono kuno gondi igo antaka kanu kuno gondi kenya ne kharuna nyangati alle yugo kasigi ke fawda be hay kanu kuno gondi lenki mare mi yugo ngana sigi kentanya na de anke nyari nyagare nu kuy anke nyari muni kuy anke nya yakeni kuy yani qaranyati alle akana yagunu ku tigiti ndey yani agan sigi aga sigiranga en tant que yani habe kan no gondi en tant que yugo kan no gondi en tant que alla gara sigira be kinanga kage no gondi anyati alle anna sigan cigiranga annan cigan cigiranga donc Allah subhanahu wa ta'ala ada yugo nyanga sikana nga kan no gondi na saga kama Allah subhanahu wa ta'ala nti ida yimanka gonkini yugo nga koy shekh mpagara ko mogobe wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha donc Allah subhanahu wa ta'ala na yugo nyanga sikana nga kan no gondi ya garunda ngani me yugo démissionner baka yi responsabilité ko ngure keni la lemunun to gono ngai nyagangu mogobe ga lingide na nyakundunga kenya nga sababu ya fawda ngabo kenya nga sababu ya subhanallah o société kega kamana ndiga mogo kebe mare me diga mogo sire hiti donc akhana tunanti yugo nga sike yugo ni kananga ya garen pakke be nu gan kama na kun krosi ayugo ni kananga yani al huquq al maliya kengo no nga kenni annan sigiti ya gare ki a kompontu gadu bil ma'ruf ya gare ki yiga ndi jonko bil ma'ruf ya gare ki yani anna krosi anna nyanga danga ni security anna ya gare ki krosi siri kenchuri yugo nyaka mawajib nga yagaren pakke yugo ani kunga yani huququnu yugo ngono ghayra al maliya kunga na burempi hitike nga yagareke yani yani wa asruhunna bil ma'ruf na tigiti mogo sire nan kilun to gadi na akrosi kungono nga anan chiki nonga bo yagarenga na nanti yugo nga sasa nuku example nga wamaga me anta sikitinga anga to kenga menya wononga yagarunga ankeli subhanallah nkina ke anta hoosroninga gana diga muku wana saha nkina kenta hoosro ninga wali ma hillowa maka ana honya na bane kera anta honya na bane kera donc kundi menu gana nyinonga
on ta tinan danga na nyagum bugandi de mais o tinan danga ne ya annan pakke mundu parce que yigo ka anda nyaga an kawana cigi tanga bil ma'ruf donc ken ni ken amare mo ay go ni kandanga dépense ken nukunga o go brenne jamanu ku be nu kamma akay meso atunanti yere abre ngo ali hala kebedi ado go brenne mo kebe kara be so atunanti kunta bana kara no anga na hay seredi kinanta ga janati lo ya mi anti lo yetu kono anti nyigandini anti nyana kundu kara kunta nonga mais en tant que ando anja kheke go brenne wali mandan kinake go brenne me kamma ki jamanu nogondi jamane ki tago mo ngani ali halanu benuya par exemple aga gana ni nyana nanta ga kan nogondi aka yakinte ni masha Allah igo mbane an golini ya garenta golini anga nyini ali halanu yugo ngonga jabale ngo kungutuna khadanga ni masha Allah mais ya garanga na gollen jopata nyanga wali dépense ni ko khorno parce que ku maga ya gare qalle yugo qalle kenta no nga khaswani bani ken nga kana ken pay mema ken na maga nyanga problème ya khadu mena ga kana ken kunu cross ya khadu mena ga kudo na kha ya go ke kana cross ya maga diga buku donc mare me kenni an nukta yugo ni kananga annan tunanti ya gomba ke o ku maga len ka ko zu yugo ni kananga mare mawda duna khanutro hubbu shahawati minan nisa والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ada mare moga kamana ngurudo ho bate yagunu benu ka bugul lenkido na burimpinga kenga banyande antillo ayetu konani anta kenyana anda kemunda maganta o problem kusunu koy anga wali nanti yeredo subhanallah yeredo yani yagarengu kitelo no golle ndanga nyini hinu chuma sha Allah parce que yugo ngo golini a sikiti ho soy y a pas de problème mais yangare ngana golle njopatani problème ngo gilli à un moment donné nda kenya ko khasake kati aka nyakime khasake kati me aka ta ko aka si aka ka ke no gondi aka go digana diga kiteke be kama kana ken ko aka sunu islami nunye aka sunu hakre dun ko nyei ken na bure dina dan ken na buru nu kuna maga aka halle ko yime aka ga waka ya gumbu gani ne puriya donc ken ni nukta yoyi yani o go wose hina kama iti nukta tana khawono nga mare man nanti yagare manque de respect envers son mari yagare nganta kine darno parce que Allah ti yani yigo ke anan kamma yigo ke ani awando kamuna ga ya ang responsable nyen parce que nda diga me go ko ni wali mango diga me go ko ni na sagari re wallahi anga wali nanti cheikh mbagara ko nantanga diga golira ke par exemple anga wali an kismare melleme go kenya nanga lake kenya anga nyana halan tabutuno anga nyana yani avec la fierté anga nyana aussi avec plaisir parce que anga munana du hoyni kenga kenni chef anga munana du ko yanga nanti t'es prêt t'es motivé pour ce travail mais à un moment donné andan kina kebe go meka makka ke no gondi anga nyina ngo hali ke chef darno mo be antan kina ke darno kundunga amba kamana du wasa chef ke mo be anga na du hoyna du maga yanka nan kina ke da kundunga wallahi usrono vice versa igo nka pareil ango duma nga yankandina ango lira ke chefuna mogobe anka kana duma nga yankanda nyaka keda ka ke no gondu kundunga na duma nga yankani hetina nti ho so permanent kara hibe na lingara o kende barni la mais nan sigiranga na tunanti tongunya nango yagare ke wan ya ananga do kamuna ga anki ay responsable nya nanke nganna anka wana hito kan kallenga c'est vrai mais à un moment donné anka wana hito ka kallenga hinu gono ngono nga ala kote ka heti anyi mega tunanti ngana dunge ke awinya ko ke sovene kenya ngake kenta ho tornanga donc ken nukta nu wono nga ona ken korosi siri inshallah donc ngodi ga mende wondi no khara mo ngere inshallah aw continue na après nke o sagena so kama en français inshallah cheikh madi magambara jara kan kati no kono yugo nga yago no kono gondi ara kan kati no kono ko benui yani nanti société suntanonga mare men nanti ken société ko mingara a famu mogobe nanti ken société ra o khellanti société anani yagonta no gondi na société nkri nanti société na kahon nkri nanti kaho anani yagonta no gondi je pense pas bon la nouvelle génération ko gudan ke génération kurumba be haya kama nan bugulenki igoti ninke nke hajunta ka yagui hibe ganaro yagunga tabane nan bugutani yeredo kengo yakini encore akamalla wo 10 ans dabarni non je ken kamane ngale katina ken convaincre na ronu yagunga ken ko tono ade awti ni ken taka yakene khadi hada mare me nganya ko mbugu tabane maga mbere mbonondi ngo khara mo nganga kamana trenga ken ko tangara diga me goko c'est très important gina nyagaru nga khana tunanti wakati ne gwani yagare anya na nyage ko wakati ne gwani
na utu ya garenga na utu an 18 ans na ndiga wara 40 ans am break so ay kenya no gondi am break so ay kenya no gondi bon agana nyanke nyari 20 ans anya gumugo anke ntino anke ndaka yagene khadi ta fait 15 ans après ambara yagini angana duguna yagoyenga awonyi na ampai makati 40 ans anke ken 40 ans no gonda anke nyagene khamo gona lemme kita kelle menanke naha anke katini na kelle me saraka mbere nan tanke ngo tarbiya siren kini kelle me hal anke kara halle kelle me na nyanga yani kina do anke dangani kambire kulle mu kana nyo khorna wayna anke khaso Allah taka katini dangani sino agana nyanga ntamudo hillo ngo wakati kebe alle mu ku fankanga ndi sembe ngana Allah go siki kane wallahi an gaba Allah magangi marna me an khasenga na lemmen kita kelle me o khorno kenga na ikini 18 ans kengo yana anke mbay makati 60 ans kenga na anke nyimo Allah nyaga nan kati nan cetuti yani bido haka nga kamundi yani anga nyimme mundunu anke nga sikille me kane hibe kana lingara wo kenda barne parce que Allah taka marna donc mbayna ken kinyanga yani ya nambara yagunga parce que divorce on palanke tanke taka dungene yagene khadi ma wakati ke bambaka yagi c'est trop tard donc on a dudo goton islam nya inshallah yagunya parce que yagumbala kunga maremo karon kanu Allah subhanahu wa ta'ala dagara ko tanga Allah wotrindini karon kanu Allah ona tunanti lemu kubenu khago maga o miri lemu kuide khamira khari mukuya khamaga khaya gunumbuga ni kununga tanni nanta lingin dangani mais khamiri lemu ku gai responsabilité ko wana ga kama envers ses enfants nanti kumbane Allah warna ga tirni lemu ku anda nya gumbuga andi anda lemu ku andi to ko kununga je suis bien avec mes enfants habendiga lemu ku maga mare lagara ko tanga Allah gana habe kera ga no kuso abani mera kana parce que anya sababu ya lemu ku ga e wareke ali halade kundo o walla nya gana subhanahu wa ta'ala arna khair nya ngoda khara أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. On va essayer de résumer Inch'Allah tout ce qui a été dit Inch'Allah en français, à savoir le mariage. On a commencé par le mariage et Cheikh Madimakam Baraji, Hafizahullah. Il a parlé beaucoup de choses, Inch'Allah, je pense qu'on a bien compris, juste une précision sur certains points, voilà, si vous n'avez pas compris, Inch'Allah. Et le mariage, il a débuté, Inch'Allah, en disant qu'il n'y a aucune société ne sera une société fondée, c'est-à-dire sans le mariage. Parce que le mariage a un but, ou soit c'est le principe fondamental, je veux dire, ou soit le principe fondamental, n'est-ce pas, de l'humanisme, de l'humanité, c'est le mariage. Donc, il a dit de ne pas négliger le mariage, Inch'Allah. Il ne faut pas refuser de se marier, il faut se marier. En disant que peut-être ma soeur, elle s'est mariée, ça n'a pas marché, ou soit, voilà, ça n'a pas marché, cela ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher pour toi, Inch'Allah. Chacun a son destin auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, Inch'Allah, il a continué en disant, le mariage, c'est quelque chose qui a été légiféré. Parce que même les prophètes avant nous, ils se sont mariés. Parce qu'on s'est marié, Inch'Allah, pour la procuration. Avoir une descendante pieuse. Parce que lorsque tu t'es pas marié, subhanallah, tu es un être humain, forcément tu auras besoin, tu as des désirs. Donc, dans ce cas, pour pouvoir satisfaire à ces désirs, il va falloir que tu te maries. Mais lorsque tu ne te maries pas, subhanallah, quand tu fais, n'est-ce pas, hors du mariage, tu auras des enfants, subhanallah, et ces enfants, ils ne vont pas venir. C'est-à-dire, ça ne sera pas des enfants légitimes, en fait, dans l'islam. Donc, ça, ce n'est pas bien du tout. Pour mettre barrage, n'est-ce pas, sur ce point, ou soit sur ce phénomène, c'est à partir de ce moment, Allah il nous a demandé de se marier. Il a dit dans le mariage, il va falloir que vous sachiez que les deux côtés, en tant qu'homme ou femme, mettez dans la tête que le mariage, c'est une adoration. C'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu fais tes prières, comme tu fais le jeûne du Ramadan, comme tu fais la zakat. Et le mariage aussi, n'est-ce pas, c'est le mariage. Il y a beaucoup d'avantages dans le mariage. En tant que tu es dans le mariage, même s'il y a un problème avec ton mari, le moment où vous êtes fâché, wallahi, c'est le moment où personne ne veut ça. Mais ça, c'est une adoration aussi. Tu as des récompenses, en fait. Parce que c'est dans le mariage que tu es en train de supporter, en fait, ton partenaire. Tu vas le supporter, il va te faire quelque chose qui ne va pas te plaire. Mais tu vas accepter à cause d'Allah. Et Allah, il va te récompenser, Inch'Allah. Mais lorsque tu es célibataire, tu n'auras pas cette récompense, tu ne l'auras pas parce que tu es encore célibataire. Donc, mes sœurs et mes frères qui sont là, mariez-vous. C'est la partie, ou soit je vais de la chose la plus importante dans la vie d'un être humain,
en tant que pubère, c'est de se marier, Inch'Allah. Donc, lorsque tu as atteint l'âge de la maturité, il va falloir que tu te maries, Inch'Allah, pour pouvoir adorer bien Allah subhanahu wa ta'ala. Après, on a parlé du divorce. Aujourd'hui, on a tellement pris le divorce comme si c'était à la légère. On a dit l'islam n'a pas interdit le divorce, mais l'islam a bien encadré le divorce. Lorsque tu vas divorcer, mets-toi dans ta tête que Yawm al-Qiyamah, j'aurai un argument auprès d'Allah. Pourquoi tu t'es divorcé? Mais tu auras un argument pour dire à Allah, voilà pourquoi je me suis divorcé. Parce que les gens vont dire, mais devant Allah. Parce que tu as pris un engagement vis-à-vis d'Allah. Tu as pris un engagement, n'est-ce pas, vis-à-vis des gens, subhanallah, des musulmans. À partir de ce moment, lorsque ça n'a pas marché, tu vas vouloir te divorcer. Il faut avoir un argument auprès d'Allah. Pourquoi tu t'es divorcé? Je me suis divorcé, voilà. Il va falloir avoir un argument possible, ou soit un argument, je vais dire, que tu peux argumenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le divorce aujourd'hui, il y a une manière. Lorsqu'on va vouloir se divorcer, on n'observe même pas la période de viudité. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a observé dans cette société. On est musulmans. Il y a des lois qui ont été légiférées. Le Coran est là. Il y a des choses qui sont dans le Coran. C'est une lettre que Allah nous a envoyée. Donc, lorsque tu te retrouves dans une situation, il va falloir que tu lises le Coran afin de procéder comme le Coran t'a recommandé. Mais nous, aujourd'hui, on va vouloir divorcer. Même si on te parle d'Allah, on te parle du prophète, tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu dis, moi, je m'en fous. De toute façon, j'ai pris ma décision. J'ai fait ce que je veux. Non, on ne fait pas ce qu'on veut, mais on fait ce que Allah veut. Un croyant ou soit une croyante, c'est lorsque toi, ta passion, c'est-à-dire tu vas vouloir faire quelque chose, à partir du moment où on t'a dit que non, ça, c'est pas permis. Ce que toi, tu vas vouloir faire, c'est pas la bonne manière. Tu vas demander c'est quoi la bonne manière. Qu'est-ce que Allah il a demandé? C'est ce que l'auteur de l'Akhdari, il a dit, un croyant mangeur, il ne fera jamais quelque chose jusqu'à ce qu'il chasse ce que Allah il a recommandé dans cette chose. Lorsque tu vas vouloir divorcer, il faut te rapprocher, n'est-ce pas, des oulémas, ils vont te dire la procédure du divorce en islam. Il y a des procédures. C'est pas le matin, seulement le bon matin, je me suis levé, subhanallah, et je divorce. C'est pas comme ça du tout. Lorsque tu vas vouloir divorcer, lorsque le mari qui te répudie, il y a des périodes de viudité que vous devez observer. 3 mois. Vous allez durer, c'est-à-dire vivre 3 mois sous le même toit, partager le même lit pendant 3 mois. Ou soit c'est-à-dire la période de viudité, vous allez faire 3 mois ensemble. C'est pas le jour où vous avez décidé de faire le divorce et qu'il prend son sac, ou soit tu jettes ses valises dehors, vas-y, fous le camp de chez moi, ou soit toi tu répudies aussi ta femme en disant va de chez moi. C'est pas comme ça se passe. Lorsque vous avez pris l'initiative ça n'a pas marché. Franchement, vous savez entre vous et Allah que lorsque je vais vivre avec cette femme, vraiment qu'il y ait des péchés en fait. Je n'arrive plus à satisfaire ses besoins. Je n'arrive plus à faire ce que Allah il a demandé. À partir de ce moment, je vais demander le divorce à ma femme. Lorsqu'elle va observer sa période, subhanallah, akramakumullah, tu vas faire asseoir à cette femme en disant, franchement, moi, je sais qu'on est arrivé à un stade, on est dans l'impasse. À partir de ce moment, pour ne pas tomber dans l'enfer, Yawm al-Qiyamah, franchement, je vais vouloir qu'on arrête là. Il faut que tu mettes dans ta tête, à partir d'aujourd'hui, tu viens de voir, alhamdulillah, ta période, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé entre nous. À partir de ce moment, je t'ai divorcé. Telle date, vous écrivez. Après 3 mois, lorsque vous ne décidez pas de vous retourner l'un vers l'autre, subhanallah, à partir de ce moment, vous allez divorcer. C'est ça la procédure. Donc, subhanallah, lorsque Allah il a dit, il s'est adressé aux femmes, la yaktumuna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna. Lorsqu'on se divorce, on va faire le divorce, ou soit si c'est la femme qui demande le qulou, tu vas voir même si elle est enceinte, parce que tu sais que peut-être lui c'est un profiteur. Peut-être, un exemple je prends. Lui c'est un profiteur. Il est venu peut-être pour le papier. Il est venu peut-être pour un profit. Il est venu pour un intérêt, même si tu vas savoir. Même si tu sais qu'il est venu pour un intérêt, mais tu es enceinte de lui. Tu dis tu vas divorcer et son enfant que je porte, il n'est pas au courant. Mais je vais lui cacher, il ne va pas avoir ses papiers à cause de mon enfant. Il y a beaucoup de nos sœurs qui font ça, subhanallah. Allah, il a dit,
c'est le mari. En tant qu'il y a le mariage entre vous, subhanallah, lorsque tu es enceinte, même s'il y a le divorce après, il va falloir que il va falloir qu'il reconnaisse son enfant pour ne pas que toi, tu tombes dans le péché ou ça dans l'impensé yawm al-qiyamah, qu'Allah il va te statuer à cause de cet acte, Inch'Allah. Il y a beaucoup de choses à dire. On va s'arrêter là, mes frères et sœurs en islam. Ça, c'est un témoignage devant Allah et devant tout le monde. Vous qui êtes là et vous qui avez écouté, Inch'Allah, tout ce que les chouyouk ont dit, yawm al-qiyamah. Yawm al-qiyamah. Wallahi, Allah il va vous demander. Donc, on ne peut pas aller se mettre devant Allah en disant qu'on ne savait pas. Wallahi, on le sait. Il y a des procédures de divorce, il va falloir qu'on les suive. Il y a des procédures du mariage, il va falloir qu'on les suive, Inch'Allah. On est musulmans. Allah, il nous a envoyé, n'est-ce pas, un prophète, Inch'Allah. Donc, je m'arrête là, Inch'Allah, de demander à Allah. Allah na khairu nyoso ko mantenda. On mama no ko duani dangani. Ko be no gara yugo drogoto nga digalan changa nga ko maga ya gange ya. Wallahi ha qatu gade mo Allah ma Inch'Allah. O ma gode kini sere suyi. Angara kebe nyanga na nyimme ara ba. Angana kebe nyanga na kenya nyimme ara ma. O Allah nyaga na ya rabbi. Oda Allah nyaga Allah kebe gana rahmaninga. Wallahi Allah me usidu no kama ke wakati parce que ho mo kinyara Allah mpinga heti. O Allah nyaga na lagara ko tanga nkeda ga kundo be so ko manta Allah ganu ta kun la rosin sirahunga. Allah ga nyampo jurmunum maga. Mushkila ko kanu ku benu no gondo da mun Allah maga ya rabbi. Ori yere apurga mushkila no ko ngiri bakano nga sheikh ndako. Mushkila no ko ngiri bakano nga o mun Allah maga ho gandan kina naga. Anyati Allah. Annan diga na ta gonu lenki inkina wallahi nke kallenyeme. Kenga na nyanga wallahi anyanda buwaju ne kanyanda trinka anda famu. Me hal sanki nyaga ankane maga digana aw ko anki da trinka tamma famu. Amma famu. Na tina ci le furu inshallah. Allah na khairi nyango da khada aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim.